TISF long live, Bubagra long live, TISF long live, Bubagra long live, Edisham sayo joto subdivision degree college makulok, Edisham sayo joto subdivision kaisa degree college makulok nai, Edisham sayo college makulok nai, Edisham sayo university kaisa makulok nai, joto college no Tiprasa student no somanodikar maro nai. Kokborok no bangla bima sini nei rampada jamatia notice rahmana sung gose ya kokborok no bangla bima sini nei rampada notice rahmana sung gose ya rampada hai kokborok no bangla bai sini nei rampada hai rampada si Tiprasar no somanodikar joto college maro nai Tiprasar no butok khaimani maya karnai Tiprasar no butok khaimani masare nai Bubagra ki TISF ki Bubagra ki hambai jotona bele ke hambai tini sini Amarpur Gov Degree College Aditya Mollo Bormon College ni ho apon Aditya Mollo Bormon sabasang sinia apon bang Amarpur Gov Degree College nang honnai Amarpur Gov Degree College chini Tiprasa rogno je satok pitok khaimani o jagao Tiprasa majority tongoibo অবৈধ ভাবে কলেজ কাউন্সিল যে এবিবিপি দখল খাই তংমানি বনি বিরুদ্ধে जों তিনি কক সালাইখা তেই অ জাগাবো ডাকতি কে কলেজ কাউন্সিল বন্ধ খাইনাই সুস্থভাবে নির্বাচন খাইনাই নিনি যে ত্রিপুরাসারনো যে অ জাগাবো অধিকার রজেং তংমানি শুধু অমরপুর কলেজ যে সারা ত্রিপুরাও যে ত্রিপুরাসারনো অধিকার রজেং তংমানি আবা অধিকার নিবাঙ্গিবো जों তিনি অর কক সালাইখা বনি বাঙ্গি जों মুভমেন্ট কতর বুসকাং নংখারনাই এই যত কলেজ আমাকে যে ত্রিপুরাসার ন অত্যাচার খাইমান মো চলেগলা এই বছর তিনি খরাংতি সালাইখা রামপদ জমাতিয়া বরম গোনাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বজে সিবিএসই বোর্ড কক ওয়ানজै বাইসিमा सैसिनै কক বরক ন ত্রিপুরাসার সকলকথং হनै বজে চেষ্টা খাইমানি সাক সাইসংনি হামারি ন নাইনাই আমনে বিরুদ্ধে বছর তিনি খরাংতি সালাইখা একাকে ডাকতিনো চিনি অমরপুর বচিনি কলেজ কাউন্সিল গঠন নানি থাङै তঙ্গো আমনে বাङै जों প্রিপারেশন নাবই তঙ্গো তেই जों অন্যায় সহ্য খাইয়া চিনি ত্রিপুরাসার 73 বছর বহুত অন্যায় অবিচার খাইকা ইনকা অমনি বাগৈ जों স্টুডেন্ট নি থেকেনো চিনি যে অন্যায়নি প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ जों তিনি TISF नि बिसिंतै एज ए ত্রিপুরাসাङै थानसाङै नाय बुबाग्रानि खरांनो यासागै नाय जों তিনি অরনব বাসালাইনানি কগনো जों তিনি অরনব সালাইখা তেইবো जों সালাইখা অমরপুর আমসাইয় যে জেনারেল এলাকাও কাইসা কলেজ তংমাহাই এডিসি আমসাইয়বো অমরপুরনি কাইসা কলেজ খলকজাকथों নিনি করবুক সাব ডিভিশনাवबो কাইসা কলেজ খলকজাকथों সারা ত্রিপুরানি যে সাব ডিভিশন তংমানি যত আমসাইয়नो ত্রিপুরা সামসাই কাইসা के কলেজ খলকনানি কগনবो जों তিনি অরনব সালাইখা আবনো তৈবো जों ডেপুটেশন বসকাঙর লাইনাই হামবাই फिनाय তিনি বসং অর যে চিনি মিটিং जों কক চাবলাইমানিও जों সানাই मियाफ्रो जे जों बारेलंमानि जे ते बो रामपद जमातिया बो तो एसे चिनी बरक चिनी त्रिपुरा सांगै बो खरकसा मन्त्री नंगै बो हाके चिनी बरक न सकलगान थांग तमानि बनो जों कन्डेम खाय बनो जों एकदम चाजाया एके जों तै सानाय बनो जे नों चिनी एसे बुफा बा बुमा बसा निराव केनो सरि माने निनि नों एसे पेरेंट्स बुङा बुफांगै जोंना चिनी बागे बसकां फ्यूचर चिनी जेनेरेशन दं जेनेरेशन फाइनाय इनके ओ जेनेरेशन टू जेनेरेशन फाइमानि नों ता बसकां सि बहायके सामतां दं हायके जों चिनी तेइसा चिनसाय तलाव फाइनाय ते सिरनाय फाइनाय बहायके बांग्ला स्क्रिप्ट बाय नों सैरना हिमानि ताबो जों फरायतों इंग्लिश मीडियमआव इनके जों इंग्लिश मीडियम पढ़नाय बायके बांग्ला मीडियम नि स्क्रिप्ट बायके जों बांग्ला सि रिडिंग खामिया बांग्ला सुइमिया इनके जों बायके बनो सैनिबा स इनके जों मानैया बनो इनके जों सानाय जे बहायके नों रहय तंमान तंग हायके बा रामपद हाय रामपद सि रामपदनि ओ बांग्ला बायमा सिनाय हमानो सीबीएसई बोर्ड जों गसेया ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रामपद जबरदस्ती बांग्ला बाय सीबीएसई बोर्ड मा सिनाय हमानो जों गसेया